দেখা যাও তারপর কোন সময় কোনো কিন্তু দেখা যাও এই ধরো ভগবান যারা 500 টাকা পুরস্কার রবিতেছে দেখা যাও पाय झाड़े लाओ तो ढल चल करते हो तो वीडियो रे फिर सही कर ओए तो ना बोल दिया का जाओ ये टाइट दियो तो ये चले लो सही सब का छुआ देखो ये छुआ को दिया ये करो देखो तो भाई रखी पुरस्कार रखी दे बहुत कष्ट होती हेलो প্রথমে তোমরা আগে ভাগিয়ে ভাগিয়ে দেই জড়া বলছি হ্যাঁ এইটা বাবা নাও বাস বাস তো পজিশনটা স্টপ